नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ आमर यही यूट्यूब चैनल बंधुगण महाप्रभुंर प्रत्येक बेश पछरे किछि रही कहानी श्रीजीऊ भितर अनेक बेशरू आकर्षणीय बेश होची सुनावेश कहीं महाप्रभु महणमण सुनावेश सुसज्जित हुअन्ति रथ उपरे कहीं सुना अलंकार आभूषण हुअन्ति एहा पछरे कौन किंबदंती रही तेबे आसतु जानिबा कहीं हुए सुनावेश कहीं ना श्रीक्षेत्र रे मानव लीला करुछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर 12 मासरे 13 पर्व पालन हुए श्रीक्षेत्र रे श्रीजीऊंकर विभिन्न वेश मध्यरु सुनावेश अत्यंत दुर्लभ और आकर्षणीय सुनावेश को राजवेश और राजराजेश्वर राजांकर राजा बा बड़ तढ़ाऊ बेश बोली मध्य कहुछि महाप्रभुंकर श्री जगन्नाथ एक विशेष बेश होउछि एही सुनावेश एही बेशरे दियों को बहुत सुवर्ण आभूषण रे सजा करा जाय थाए मोहन मोहन सुनारे सुसज्जित हुअन्ति श्रीजीऊ एही बेश देखिबा परे भक्त मानक मन रे प्रश्न उठे महाप्रभुंकर एही बेश काहेकि हुए कहीं ना किंबदंती जना जाए जे राजा अनायक भीमदेव ओडियांकर परम माध्यमकर श्री जगन्नाथ को राष्ट्र देवता रूपे घोषणा करा जायतिला राजा महाराजा माने प्रभुंकर आदेश बाहक सेवक रूपे सेवा करुथिले किछि गवेषक मतरे राजा अनेक भीमदेव पवित्र आषाढ़ एकादशी तिथि सुनावेश कराइथिले अन्य एक गभरे रथ उपरे सुनावेश बड़ तढ़ाऊ करणक परामर्श कर्मे राज्य कराइथिले बड़ तढ़ाऊ बेशरे किंबदंती अनुसारे राजा कपलंत्र देव दक्षिण विजय रूप फेरिला बेले 16टी हाथी पिठिरे बोझे सुना अलंकार आनिथिले एहाकू महाप्रभु को समर्पण करिथिबा नै जय विजय दशजय सूचना मध्य देथिले कि अलंकार संपर्क रे राजा बड़ तढ़ाऊंकर परामर्श नैथिले रत्नवेदी रे महाप्रभुंकर विभिन्न वेश को माने सबु वर्गर भक्त दर्शन करि पारुना सेथिलागि रथ उपरे महाप्रभुंकर सुनावेश कराइबा को बड़ तढ़ाऊ राजा को विनती करथिले दक्षिण भीम कि राजा रे 3 थर रे सिंहद्वार पहुँचला परे बड़ एकादशी दिन रथ उपरे सुनावेश करने को राजा अनुमति देथिले सेही दिन ठारू प्रतिवर्ष बाहुड़ा यात्रा पर दिन अर्थात हरिशयन एकादशी शयन रे श्रीजीऊ रथ उपरे सुनावेश रे कोटि कोटि भक्तों को दर्शन देथांती किंतु बंधुमान एबे चलतु जानिबा केते थर होइथाय सेन सुनावेश प्रतिवर्ष सुनावेश 5 थर अनुष्ठित होइथाय यह साधारणतः पौष पूर्णिमा तथा माने पुष विभाषक फाल्गुन पूर्णिमा दूल पूर्णिमा हरिशयन एकादशी ता बाउड़ा एकादशी कार्तिक पूर्णिमा रे राजा राजेश्वर भेष और विजय दशमी तथा दशहरा दिन एही बेश अनुष्ठित होइथाय एथिमध्यरु श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपर श्रीजीऊ माने कार्तिक पूर्णिमा पौष पूर्णिमा दूल पूर्णिमा और दशहरा तिथि गुड़िक तिथि सुनावेश सज्जित होइथांती कारण थरे मात्र समस्त वर्गर जनता माने आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन सिंहद्वार दिन रखा जाइथिबा 3 रथ उपरे सुनावेश सज्जित होइथांती केउ सेवायत करंती एही सुनावेश महाप्रभुंकर मध्यम धूप परे रथ उपरे सुनावेश पाई भंडार गृहरु पालिया भंडारी मेकअप पालिया खुंटिया सेवक मजिस्ट्रेट पुलिस श्रीमंदिर ऑफिसर उपस्थिति रे बेश अलंकार गणित करिथांती 3 रथरे रथरूढ़ दारु देवता को पालिया और पुष्पालक दैतापति खुंटिया मेकअप तलुछ भितरच प्रमुख सुनावेश आभूषण लागी करिथांती तेबे बंधुगण एबे चलतु जानिबा
ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରର ନାମ କ'ଣ ରହିଛି? ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କିରୀଟ, ଶ୍ରେକୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ହଳ ଓ ମୁଷଳ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାଳିନୀ, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ବାଘ ନଖମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳଙ୍କା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପାଟି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ନାମ ହେଉଛି କିରୀଟମ୍, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ଓ ରୂପଶଙ୍ଖ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ତ୍ରାବିଜମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାଖଣ୍ଡି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ଏବଂ କମରପଟି। ଏସବୁକୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଖିରିକ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କାହ୍ନା, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ସେବତୀମାଳି ଏବଂ ତ୍ରଗଡ଼ି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଚୁର ସୁନା ପରିଧାନ କରିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିବା ଠାକୁର ସୁନା ଠାକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିକି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ଦେଖିଲ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ କିପରି ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସୁନାବେଶରେ ଗୋଟିଏ କତରୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହରିଶୟନରେ ଏକାଦଶୀ, ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜାରୋଷେଇର ବେଶ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏମିତି ଆହୁରି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଣିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।